আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাতুহু। তো আমার একটা ভিডিও লই আইছি, ভিডিওটা সবে দেখে দিবা, সবার দেখলে অনেক মজা লাগবে ভাই, অনেক মজা লাগবে। আর ভিডিওটা পাবার লগে লগে শেয়ার করিয়া দিবা, সবার দেখার সুযোগ করিয়া দিবা আজকের ভিডিওটা। তো আমরা মনে করলাম হিমন্ত মামায় মনে করে কিছু পয়সা দিবা আব্দুল লস্করে, যার একটা ইঞ্জেকশনের দাম আসলো 17 কোটি টাকা। তো কিছু একটা মনে করে দান করবা বলিয়া দেখা গেছিল ভিডিওত কইসলা হিমন্ত মামা দিলেই বা কইয়া। তে ফার্স্টে একটা ভিডিও বানাইয়া কইলাম ডাউট আছে, তে ডাউটটা আজ ভাঙিলাম দেখে যাইবা সবে ভিডিওর মাঝে আছে জিনিসটা সবে দেখে যাইবা, আর বরং সে ভিডিওটা শেয়ার করে দিবা। আর আমরা বিন্যাকান্দি সমষ্টির বদরুদ্দিন আজমলে কেতা কইটা মাতিতরা বা ভিডিও করলো আর 2.5 লাখ টাকার চেক পাঠাইবা, তাই উমরা হতো সবে দেখে যাইবা ভিডিওটা, প্রাতক ভিডিওটা শেয়ার করে দিবা ভাই। দুয়ার মুখ দেখাও। সিএমএ কত দিছে? পেপারও দিল না, 75,000 টাকা দিছে। হ্যাঁ, সিএমএ পেপারও দিল, 75,000 টাকা দিছে। দিছে নি? দিছে না? আমি সিএম রে চিঠি লিখাম। ওকে, তোমাকে ডিটেলস পাঠাও। আমি শুনো, আর ইলাজের লাগে চেক আমি 2.5 লাখ টাকার চেক পাঠাই। ওকে, 2.5 লাখ টাকা। ওকে, দোয়া করি, দোয়া করি। মুখ দেখাবো, মুখ দেখাও, মুখ তোমার মুখ দেখাও। বাবা বুয়া দিয়ে ধরুন সাথে আরেকটা ভিডিও লাগাই দিব, সবে দেখবা। আর জিনিসটা মানে বহুত দুঃখজনক ভিডিও, বহুত দুঃখ লাগবে দেখিয়া। এরা এই মানুষটা এইরকম কথা কইতে দেন, বহুত দুঃখ লাগবো। হিন্দু মুসলমান ইসাই হোর ধর্মর মানছে, হোর জাতি মানছে ভিডিও বানাইতো নি সাবালটারে বাঁচাইবা লাগে, 17 কোটি টাকা দিয়ে ভালো লাগে সাবালটারে বাঁচাইবা লাগে। একবারে হিমন্ত মামাতা কিন্তু এসবে বানাইছেন, চাই দেখ চাই না দেখ কিন্তু বানাইছেন ভিডিও। এর বাদেও কিন্তু কেউ মানুষটা ওই সমস্ত কথা দেখো তার ভিডিওর মাধ্যম থেকে সবে দেখে দেবা। বহুত দুঃখ লাগছে দেখিয়া, জিনিসটা কিতা কইছে সবে বুঝবাই আর সবে শুনিয়া দেবাই। कल हम देख रहे हैं सिलचर में एवं ऑल असम में जो हिंदू ब्लॉगर लोग है, एक बच्चे की इलाज के लिए रास्ता रास्ता भीख मांग रहा है। हम हिंदू ब्लॉगर लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये बच्चे एक दिन बीमार से मुक्त होके तुमको एक दिन रोकेगा। ये भी याद रखो, सांप को जितना भी दूध पिलाओ, ये सांप तुमको एक दिन डसने के लिए आएगा। ये भी दिमाग में रखना। अगर गाँव देहात में जाओ, हमारा हिंदू माँ बहन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, ये लोगों को जाके प्रमोट करो, ठीक है। ऐसा गांव देहात में हिंदू बहन है, पैसा का वजह से शादी नहीं होगी। जैसे कि बात कर रहा है तो थोड़ा सोच के बात करना, दिमाग में ये दिमाग में क्या भरा हुआ है पता नहीं। कि इससे बच्चा को पहले बचा लेना, उसके बाद में तुम्हारे गांव में जो शादीशुदा नहीं हो रहा है उसको हेल्पिंग मांग रहा है, तो उसको हेल्प करने के लिए हिंदू भाई को बोल रहा है तुम उसको जाके हेल्प करो, गाँव में किसी का शादी नहीं हो रहा है, इसे बोल रहे हैं। तो एक बात सोच लेना कि अगर दूसरा कभी ऐसा घटना ना हो, लेकिन दूसरा टाइम में ऐसा भी हो सकता है कहीं दूसरा को तुम्हारा धर्म का पकड़ लो, तुम्हारा धर्म का ही हिंदू एक भाई का पकड़ लो, कुछ हो गया और हेल्पिंग वीडियो बनाया तो मुस्लिम लोग भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि तुम पहला ऐसे हरकत करके जा रहा है। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, जो बात बोल रहे हैं ना थोड़ा दिमाग लगाना है।